देखो पिलाने मोर 5 नंबर आइडिया थिला जे रासायनिक प्रतिक्रिया रो पोटासियम जल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी पोटासियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करे तारा में कंकाल समीकरण लिख देइछे के पोटासियम जल H2O H2 पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH H2 वर्तमान ए तो समतल नाही देखो एठी H गुड दीटा আছে এটি তিনটা হই যাଉଛି এপটে দীটা আছে তুমি দেখো যদি মু এটি গোটে 2 গুণি দেই তাহলে কোন হবে না H দীটা এটি দীটা কেটা এটা চারিটা হলে মু কোন করিবি না এটি গোটে 2 গুণি দেই এটি H চারটা হেলা ও দীটা হেলা এটি ও দীটা হেলা এটি দেখো K দীটা হেইছি তেଣୁ এটি K দীটা করে এটি গোটে 2 গুণি বর্তমানে এটা আমার সমতুল্য রাসায়নিক সমীকরণ হয়ে গেল ভাবুছি এটা বুঝি পারथिबो